Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous revoir tous en chair et en os aujourd'hui. Uste dut Euskampus Bordeaux Campusa aukera paregabea dela dozentzia, ikerketa eta transferentziaren alorretan lankidentzan jarduteko. Hemendik aurrera guk erakunde bezala jarraituko dugula Euskal Herriko Unibertsitateekin eta unibertsitate guztiekin elkarlanean gure erronkak, Gipuzkoak dituen erronkak partekatzeko eta ezagutza inkorporatzeko gure ahalegin guztietara. Zuek zarete guretzako aliatu funtsezkoak. Politika honetan inurriak bezalakoak izan nahi dugu. Tematiak eta gure tamainarako arrazoizkoa dena baino pisu handiago altxatzeko gai direnak. Epe luzerako bokazio dugu, baita gure mugak gainditzen dituen ikuspegia eta oso importantea, inurri talde sendoa gara. Aukerak beti daude hor. Egia esan, aukerak aprobetxatu egin behar dira, aprobetxatzea, identifikatzea eta aprobetxatzea da gakoa, eta horretan Euskampusek bikaina egiten du. L'Alliance Euskampus Bordeaux a eu d'assez nombreux effets transformants depuis les quelques années de son existence. Parmi les effets transformants, je retiens particulièrement la mise en place de communautés de travail, que ce soit entre les chercheurs d'une part, entre les étudiants d'autre part, ou même entre les équipes administratives du territoire de nos deux universités. El que se desarrollen ciertas características o ciertas aptitudes, como por ejemplo la adaptabilidad que pueda llegar a tener yo para adaptarme a otro entorno, a otra gente, a otra cultura, a otras lenguas. There are going to be 3 years of your life or more in which you're going to experience many different things which you can only do under a co-tutor regime. So you will get to meet many people, and this is a great opportunity which rarely come by in the future. So we saw that they were all complex, multidimensional problems which require understanding and solutions. Aurtengo irabazlea iragarriko dugu, eta berau da Komor-PD Parkinson gaixotasunaren komorbiditateak ez motorrak izenburua daraman proiektua. Euskal Herriko Unibertsitateko Cristina Miguelezek eta Bordeleko Unibertsitateko Jerome Beaufretonek zuzendua. Zorionak! Le multilinguisme a pris beaucoup de part dans cet événement et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif et je me permets de le dire. Hemen gauden guztiok, EHU, Bordeleko Unibertsitatea, DIPC, Tecnalia eta Euskampusek ezagutzagunetan eta kooperazio mugakidean Euskampus Bordele dinamikarekin bidez parte hartzen dugu. Ambas iniciativas, polos de conocimiento y cooperación transfronteriza, están perfectamente alineadas con la dinámica de trabajo que se propone desde el Departamento de Educación del Gobierno vasco para el desarrollo y el fortalecimiento de lo que se conoce como ecosistema universitario vasco ampliado. A veces las visiones surgen
y el resultado no tiene por qué ser exactamente el mismo que el de la visión que se tuvo, puede ser incluso mejor, ¿no? We need a strong education because this is the only way in which we can build the society in future. We also need culture because culture is what has helped us to survive during this year and a half in many ways. And we also need science and knowledge. Me encantaría ver dentro de 5 años cómo pues tenemos personas que han colaborado y que han emprendido juntas proyectos y que estas personas además están informando a otras personas que tengan proyectos emprendedores y que además estén generando trabajo alrededor de este conocimiento de alto valor añadido en el que nos hemos embarcado con este proyecto de Euskampus Bordeos. Moi, j'aimerais que ça soit une nouvelle qui concerne les étudiants du campus. C'est-à-dire que des étudiants qui ont fait leur formation entre le Pays Basque et l'Aquitaine, entre Bordeaux et les campus de l'Université du Pays Basque, bien, puissent avoir à la fois, bien sûr, un diplôme, une formation, mais aussi puissent s'enorgueillir d'avoir été formés dans le rôle qu'ils joueront dans la société. Il ne faut pas se contenter de ça, il faut aller beaucoup plus loin. Et c'est le rôle des universités, c'est le rôle des universités pour la société. Il faut avoir plus d'ambition. Eskerrik asko guztioi eta hurrengora arte.